अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान च रखे। हाजिर ठीक है दोस्तों की खिदमत के बीच अज की वीडियो के नाल। जी दोस्तों, अज की वीडियो के बीच मैं तुहाडे नाल दो वाक़ये शेयर करे सां। एक तो नहायत ही अफसोसनाक वाक़या जिहड़ा ना साढ़े हैदराबाद थल दे विच पेश है, जिहड़ा कि नहायत अफसोसनाक वाक़या ये थोक पता जिहड़े ये सिमा वाले बंदे ना, जिहड़े घर घर वंज के ते सिमा देंदे बंदे कुछ बेनज़ीर वाले पैसों का लालच दे के थे, कुछ फ्री सिम वाले थे वो जिहड़े अंगूठे लवेंदे सिमा दे वतन थोड़े अंगूठे मैच नहीं करेंदे। इवें भी एक हैदराबाद थल का एक गरीब घराना है जिहड़ा तकरीबन सारे माजूर ने। एक उन्होंने औरत के उन्होंने वालदा है जिहड़ी कि वो सही है, दिरखान फैमिली नाल उन्होंने ताल्लुक है। उत्तर सिमा ले गए, उन्होंने अंगूठे लवाए, उन्होंने सिमा कढ़वाइया ने, तो वत उन्होंने आखने भी थोड़े अंगूठे मैच नहीं थे। वो माजूर हैं, यकीन करो भाई वो बाथरूम तक चल के वंजन दे नहीं। उन्होंने जी बजुर्ग माँ है वो लोगों के घर कम कार करके अपने घर का खर्च जड़ा ना चलेंगे। घर द दीवार देखो देखण दिया नहीं। जिन्हें जालम लोगों वो सिमा उन्होंने कढ़वाइया उतों हैदराबाद 600 किलोमीटर दूर एबटाबाद मान के उन्हें सिमा के जरिए फराड किया। 12 लाख रुपए का फराड किया ने। ते सिमा जड़ा ना वो जड़े माजूर खानदान है, सारे माजूर हैं, तुर फिर नहीं सकते, कमा नहीं सकते। वो 600 किलोमीटर दूर वन के किमें फराड कर सकते, जेडे आप बाथरूम तक नहीं वन सकते। उन्होंने उत्ते एबटाबाद FIR थी गई है कि इन्हें जड़ा साल फराड किया। फराड तो उन्हें किया ना जेडे इन्होंने सिमा इन्हों को कढ़वा के गिन गए। तो FIR हूँ इन्होंने गरीबों से थी गई ना। हूँ एबटाबाद वाई सकते ना ये केस लड़ सकते। ये गरीब किहड़े पासे वजन? कम अज़ कम खुदा का खौफ करो। ये लुटन वाले जोड़े बदे वे, फराड करने वाले जोड़े बदे वे, एक माजूर खानदान के नाल तुसां एडा बड़ा जुल्म किया है। क्या ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं ना। एक गरीब, इंतहाई गरीब, जिन्हों की एक बुढ़ी माँ जिन्हें ना उन्होंने घर के लोगों के घर के यार काम कार करके तो जड़ा ना अपने बच्चों का पेट पलेंदी है। तो उन्होंने फराड बहुत बड़ा जुल्म है। साड़ी मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को भी गुजारिश है, तो FIA को भी सारी गुजारिश है कि इसकी तहकीकात की वजे। जोड़े जिम्मेदारान हैं उन्होंने खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की वजे, जो भला वो आइंदा कह गरीब के नाल फराड न करे। तो इन्होंने गरीबों की दाद रसी की वजे, जी इन्होंने FIR थी पई है ये खारिज की वजे। ये बेगुनाह हैं, टुर नहीं सकते। इलाके के वन के तस्दीक कर सकते वे कि ये कितना मजलूम खानदान है जिंदे नाल ये जुल्म थी है। बहु अफसोसनाक के ये वाक़या जोड़ा तुम दोस्तों के नाल शेयर किया। हूँ जोड़ा अज का बी वकूआ है सर ठोसी कल की खबर चलती पे सोशल मीडिया से इकरारी बूला गैंग वाली भी दो गैंग हैं। एक इकरारी बूला वाला गैंग है तो एक बलोचां का गैंग है। इन्हों की आपस भी जरा चपकलिश है। दसेंदे पैन भी जी चपकलिश है। एक अरमीना ना की एक टिकटॉकर है, तो डाकू रानी भी उसको सदे दें। सोशल मीडिया से उन्हें अक्सर वीडियोज़ भी हैं जड़ियाँ असले दे नाल हैं। वीडियोज़ उसदियाँ असले की जितों वो नुमाइश करेंदी पई है, तो कहीं इदारा पूछा भी नहीं। टिकटॉक से हालांकि उसकी वीडियोज़ भी पई हैं। तो इस लड़की अरमीना के पिछों इन्होंने दो ग्रुपों की आपस की चपकलिश चलती पई है। हूँ जोड़ा इकरारी बोला इहदा तो हर कहीं को पता है इश्तिहारी है। तो जोड़ा दूजा ये बलोचां वाला गैंग दसेंदे पैन भी उनके जोड़ा ना तारिक मशहूरी, तो
اکثر جڑا نا بھئی تھیندی ودی پوسٹ شیئر کے بھی یہ بھی اشتہاری ہے، لیکن یہ اشتہاری ہونے کا کوئی ثبوت کتھائی بھی نظر کو نہیں آتا پہ بھئی یہ اشتہاری ہے، کوئی ایف آئی آر کوئی شاید ویسی کو نہیں، تے نہ ہی کوئی قانون دے جڑے ادارے ہیں انہوں کی طرفوں یہ اشتہاری ڈکلیئر تھی ہوا ہے، پر کوئی دو سادے پہن کے اشتہاری ہے۔ انہوں دا جھگڑا اسے لڑکی دے سر دیتے چلتا ہوتا ہے، ارمینا جانا نہ ہے، تے ٹک ٹاک دیتے ویڈیو ہیں مختلف انہوں دے نال، تے ایڈو ہیں گروپ اس کو بھئی حاصل کرنا چاہنے ہیں۔ وقت جڑے سوشل میڈیا ذرائع ہیں اس دے مطابق یہ ہے کہ بھئی اقراری بولا گینگ دے جڑا نا دو ایک طارق مشہوری تے ایک جوید آبی، یہ بھئی ندیم بلوچ دی بیٹھک دیتے گئن اس کو مارن واسطے، تے اگوں وہ پہلے ہی جڑا نا تیار ہے، انتظار دے وچ آئی، دشمنی والا بندہ ہے، اس وجہ لے فائرنگ کیتی نے تھے طارق مشہوری اس دے وچ اللہ کو پیارا تھی گئے، اس تو بعد جڑا جوید آبی آئی وہ موقع تو فرار تھی گئے، تے وہ بلوچ گینگ والا جڑا ہے ندیم اس گرفتاری دے دیتی ہے۔ اس سوشل میڈیا دے ذرائع ایک دوست نال میں رابطہ کیتا ہے، اندر کول پوچھا تو اس آگے طارق مشہوری جڑا ہے نا یہ کوئی اشتہاری وغیرہ کو نہیں، انہاں دی دشمنی ہے، رہن والے بھی احسان پور دندو ہے، اس میں جڑا نا جڑا یہ ندیم بلوچ ہے اس باقاعدہ دی دعوت کیتی ہے کہ تو میرے کو آ، یہ طارق مشہوری اس دی دعوت دیتے اس دی بیٹھک دیتے گیا ہے، بعد اس کو تھا قتل کر دیتا گیا، تے قتل کر کے بعد تھانے تے پیش تھی گئے، تے اس کو وقوع کو گینگ وار دا روپ دیون واسطے بھی یہ جوید آبی تے طارق بلوچ یہ مارن واسطے ہیں، تے حملہ کیتا نے، تے حملے دے وچ بھئی جڑا نا طارق مشہوری جڑا ہے وہ فوت تھی گئے، تے ندیم بلوچ جڑا ہے اس اپنے آپ کو قانون دے حوالے کر لیتے ہیں۔ اصل حقائق ہوں مزید اے سامنے آسن جڑے پولیس تحقیقات کرے سی تاں تے انہاں احتجاج کیتا ہے جڑے مقتول دے ورثاء ہیں، تے پولیس اتھا موقع تے پہنچی، انہاں نال مذاکرات ہیں، تے پولیس یقین دہانی کروائی ہے کہ بھئی اساں بالکل فیر ہیں، تحقیقات کرے سوں جڑے اس دے وچ اپنا ہن گناہ گار ہیں انہاں کو سزا دی ویسوں سارا تعاون کرے سوں، تے اس تو بعد جنہاں لاش پوسٹ مارٹم واسطے بھیجنے قانونی کاروائی جڑی ہے وہ تھیندی پئی ہے۔ تاں دوستو یہ چیزوں تو دیکھو بھئی جیں بھی اصلہ چاہے نا اصلہ ان دا سر گھن گئے، بھاویں ان دشمنی والے اصلہ چاہے ان دا سر گھن گئے، گینگ وار دے وچ بند لگے ہوئے ہیں، دشمنیاں دے وچ کتنے بند لگے ہوئے ہیں، کوئی ہک میں کو دسو جڑا یہ اصلے دے سر دے اتے کوئی امن قائم تھی ہوئے، دشمنیاں ختم تھی ہوئے، کدھا نہیں تھی نہیں، ہمیشہ دشمنی ختم تھی دی بہ کے گال بات کرانا، جڑے علاقے دے لوگ ہونے چٹ پوسٹ جے کو ساتھ دیں یا ایم پی اے ایم این اے جڑے ووٹ گھنن واسطے تا آ ویندے اس تو بعد فاتحہ خانی ڈیون واسطے آ وڑدیں، تے جڑے یہ دشمنی چلدی پئی ہوندے اس ٹائم انہاں کو اپنا کردار نبھاونا چاہیے، اس ٹائم انہاں کو انہاں دے جڑا نا بہ کے انہاں دے صلح کراونی چاہیے، انہاں دے جڑے شکوے شکایت جڑے گلے شکوے ہک بہ نال ہیں یہ اس ویلے ختم کراونے چاہیے، اس ویلے تے کریں دے نہیں، بعد ہی جناب علی فائدہ دے بنائے بیٹھے ہوندے، سارا کچھ کریں دے بیٹھے ہوندے، پہلے کنتے ویندے ہوں یہ جڑی یہ لیڈی ڈاکو جڑی ذکر تھیندا پی ارمینا دا یہ ہوں ٹک ٹاک تے ویڈیو میں اصلے دے تے بھی نہیں اصلے نال ویڈیو آنی پینی یہ احسان پور دی تے سن دیں میں پائیں بھی یہ جڑا نا سہولت کار ہے، انہوں کو ہاں گروپوں کو بھی جڑا ہے کوئی مسئلہ بنیا تو انہوں کو پناہ بھی دیں دی ہے، سارا کچھ یہ کریں دے
انہوں نے ضرورتاں بھی یہ پوریاں کریں دی، ہر قسم کی ضرورت پوری کریں دی ہے. یہ سہولت کار ہے. کیا اداروں کو پتہ کون ہے کہ یہ یہ عورت ہے جڑی ان ٹک ٹاک سے ویڈیو آنی پین، اصل کے نال ہی ویڈیو آنی پین، یہ تعلقات ہیں سارا کچھ ہے، تاکہ اس ٹائم اس خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں تھی چلنی. ہوں ایک عورت دے پیچھو جڑا ہے ایک نوجوان اس دنیا تو چلا گیا. سیاح سچ آخر بھائی جڑا نا اس دنیا دے وچ قتل دے جڑا ہے 3 مین وجوہات ہیں: زر، زمین تے زن. ہوں اتھاں یہ زن جڑا ہے نا یہ اس کا کارنامہ ہے. یہ ایک عورت دے پیچھوں، ایک لڑکی دے پیچھوں ایک بے کو پوزے دیندے رہن، ایک بے کو دھمکیاں دیندے رہن، تو ہٹ ون ہوا دائی تو ہٹ ون. اسے چکر دے بھی جڑا ہے نا ایک نوجوان اس دنیا تو چلا گیا. ہوں جڑا چلا گیا اللہ پاک دے حضور پیش تھی گئے. اللہ پاک بہتر جانتا ہے بھائی جنا نا اس اگاں کے معاملہ تھی منے. جڑے ایک بندہ اللہ پاک دے حضور پیش تھی ونے تو بلا وہ میڈیا ٹرائل نہیں کرنا چاہیے. ہوں ان کا معاملہ تے اللہ پاک دا معاملہ ہے. وہ اللہ پاک دے حضور پیش تھی گئے. پتہ نہیں اللہ پاک کو کوئی دی ادا پسند آ وجے اساں گنہگار بنے ہیں تے اللہ پاک رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک رحم فرمائے سی، اللہ پاک وہ درجات بلند فرماوے تے اللہ پاک وہ لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے. تے یہ جڑے سارے نوجوان یہ بھٹکے ہوئے یہ بھی اللہ پاک انہاں کو سیدھے رستے تے لاوے، صراط مستقیم تے لاوے. یہ بھی جڑا ہے نا کوئی اپنی زندگی بھرپور طریقے نال گزار سکیں. تو سوشل میڈیا کے اتنے دیکھو بالکل نوجوان کوئی 20 سالاں کا کوئی 22 سالاں کا میں پن جڑا انہوں خانے والا فیصلی دے نال جڑے ان کا بھانجا ہے طاہر شاہ 19 سالوں میں، وہ جڑا طاہر رہی اپنا وہ عثمان رہی ہے اس کی عمر 23 سال. نوجوان جڑا نا یہ دنیا تو ٹرے گئے. یہ نوجوان تو لگے ہوئے انہوں نے ماں پیو نال پچھو کے گزرتی کرنا. یہ بھی تصور کرو نا جڑے پلے سمبھیندے اس ایج دے وچ آ کے تے جڑے دنیا تو چلے ویندے ماں پیو دی کمر ٹوٹ ویندی ہے. ماں پیو دا آسرا ہوندا، ماں پیو کو امید ہوندی بے سارا بچہ جوان تھی گئے، سارا جڑا نا بوجھ اٹھائے سی سارے انہوں کم آسی. لیکن ظالم لوگ جڑے کو مار کے چلے ویندے تو بڑا افسوس لگتا ہے. دوستو یہ اج دی ویڈیو ہے جڑی تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی. کل ملسبت انشاءاللہ کنے ویڈیو دے نال. کل تک اپنے میرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.